Good morning. Perkenalkan, nama saya Diva Tiapan Tambunan dari kelas 3, NPM 2309199. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran bahasa Inggris dengan topik 16 tense dalam bahasa Inggris. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bahasa Inggris. Dalam video ini, saya akan menjelaskan fungsi, rumus, serta contoh kalimat positif, negatif, dan interrogatif dari masing-masing tense. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama itu simple present tense. Simple present tense digunakan untuk menyatakan kebiasaan, fakta, atau rutinitas. Yang dimana rumusnya, yang pertama itu positif. Subject plus verb 1 strip verb 1 plus S. Yang kedua, negatif. Subject plus do strip does plus not plus verb 1. Interrogatif. Do strip does plus subject plus verb 1. Selanjutnya, contoh. Yang pertama itu positif. She study English every day. Yang kedua, negatif. She does not study English every day. Yang ketiga, interrogatif. Does she study English every day? Baik, yang selanjutnya itu yang kedua, present continuous tense. Present continuous tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Yang dimana rumusnya, yang pertama itu positif. Subject plus am strip is plus strip are plus verb in. Yang kedua, negatif. Subject plus am strip is strip are plus not plus verb in. Yang ketiga itu interrogatif. Am strip is strip are plus subject plus verb in. Selanjutnya contohnya. Yang pertama positif. She is studying now. Yang kedua negatif. She is not studying now. Yang ketiga interrogatif. Is she studying now? Baik, selanjutnya itu yang ketiga, present perfect tense. Present perfect tense digunakan untuk menyatakan perbuatan yang sudah terjadi dan masih berhubungan dengan sekarang. Yang dimana rumusnya yang pertama, positif. Subject plus have, strip has plus verb 3. Negatif. Subject plus have, strip has plus not plus verb 3. Interrogatif. Have, strip has plus subject plus verb 3. Baik, masuk selanjutnya contoh. Yang pertama itu positif. I have finished my homework. Yang kedua negatif. I have not finished my homework. Yang ketiga interrogatif. Have I finished my homework? Baik, yang keempat itu present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang dimulai di masa lalu dan masih berlangsung sampai sekarang. Yang dimana rumusnya yang pertama itu subject plus have strip has plus been plus verb in. Yang kedua negatif. Subject plus have strip has plus not plus been plus verb in. Yang ketiga interrogatif. Have strip has plus subject plus been plus verb in. Masuk selanjutnya contoh. Yang pertama itu positif. I have been studying for 2 hours. Yang kedua negatif. I have not been studying for 2 hours. Yang ketiga interrogatif. Have I been studying for 2 hours? Selanjutnya yang kelima, simple past tense. Simple past tense digunakan untuk menyatakan kejadian yang sudah selesai di masa lalu. Baik, masuk ke rumus. Yang pertama itu positif. Subject plus verb to. Yang kedua negatif. Subject plus did not plus verb 1. Yang ketiga interrogatif. Did plus subject plus verb 1. Masuk ke contohnya. Yang pertama itu positif. She visited her grandmother yesterday. Yang kedua, she did not visit her grandmother yesterday. Yang ketiga, interrogatif. Did she visit her grandmother yesterday? Selanjutnya itu ya yang keenam, past continuous tense.
Past continuous tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung di masa lalu. Yang dimana rumusnya yang pertama positif, subject plus was, strip were, plus verb be. Yang kedua negatif, subject plus was, strip were, plus not, plus verb be. Yang ketiga interrogatif, was, strip were, plus subject, plus verb be. Contohnya, yang pertama positif, I was studying when you called it. Yang kedua, negatif. I was not studying when you called it. Yang ketiga, interrogatif. Were you studying when I called it? Selanjutnya itu yang ketujuh, past perfect tense. Past perfect tense digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi lebih dahulu sebelum kejadian lain di masa lalu. Masuk ke rumus, yang pertama itu positif. Subject plus had plus verb 3. Yang kedua, negatif. Subject plus had plus not plus verb 3. Yang ketiga, interrogatif. Had plus subject plus verb 3. Contohnya, yang pertama itu positif. She had left before I arrived. Yang kedua, negatif. She had not left before I arrived. Yang ketiga, interrogatif. Had she left before I arrived? Selanjutnya masuk ke 8, past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah berlangsung lama sebelum kejadian lain di masa lalu. Masuk ke rumus, yang pertama itu positif. Subject plus had plus been plus verb in. Yang kedua negatif. Subject plus had plus not plus been plus verb in. Yang ketiga interrogatif. Had plus subject plus been plus verb in. Selanjutnya contohnya yang pertama positif. I had been studying for 2 hours before you. Yang kedua negatif. I had not been studying for 2 hours before you come. Yang ketiga interrogatif. Had I been studying for 2 hours before you come? Selanjutnya yang kesembilan itu simple future tense. Digunakan untuk menyatakan keputusan spontan atau prediksi di masa depan. Masuk ke rumus itu, yang pertama positif. Subject plus will plus verb 1. Yang kedua negatif. Subject plus will not plus verb 1. Yang ketiga interrogatif. Will plus subject plus verb 1. Masuk ke contohnya, yang pertama positif. I will study tonight. Yang kedua negatif. I will not study tonight. Yang ketiga interrogatif. Will study tonight. Selanjutnya yang ke-10, simple future tense. Buka kurung going to. Digunakan untuk menyatakan rencana yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Masuk ke rumus, yang pertama subject plus am, strip is, strip are, plus going to, plus verb 1. Yang kedua negatif. Subject plus am, strip is, strip are, plus not, plus going to, plus verb 1. Yang ketiga interrogatif. Am, strip is, strip are, plus subject, plus going to, plus verb 1. Selanjutnya ke contoh, yang pertama positif. I am going to study tonight. Yang kedua negatif. I am not going to study tonight. Yang ketiga interrogatif. Am I going to study tonight? Selanjutnya masuk ke 11. Future continuous tense. Digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung di masa depan. Masuk ke rumus, yang pertama positif. Subject plus will be plus verb in. Yang kedua negatif. Subject plus will not be plus verb in. Yang ketiga interrogatif. Will plus subject plus be plus verb in. Selanjutnya masuk ke contoh. Yang pertama positif. I will be studying at 8 p.m. Yang kedua negatif. I will not be studying at 8 p.m. Yang ketiga interrogatif. Will I be studying at 8 p.m.? Selanjutnya masuk ke yang ke-12. Future perfect tense.
digunakan untuk menyatakan kegiatan yang akan selesai sebelum waktu tertentu di masa depan. Masuk ke rumus yang pertama, positif. Subject plus will have plus verb 3. Yang kedua, negatif. Subject plus will not have plus verb 3. Yang ketiga, interrogative. Will plus subject plus have plus verb 3. Selanjutnya, masuk ke contoh yang pertama, positif. I will have finished my homework by 9 p.m. Negatif, I will not have finished my homework by 9 p.m. Yang ketiga, interrogative. Will I have finished my homework by 9 p.m.? Selanjutnya yang ke-13, future perfect continuous tense. Digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah berlangsung lama sampai waktu tertentu di masa depan. Masuk ke rumus. Yang pertama, positif. Subject plus will have been plus verb in. Yang kedua, negatif. Subject plus will not have been plus verb in. Yang ketiga, interrogative. Will plus subject plus have been plus verb in. Masuk ke contoh yang pertama, positif. I will have been studying for 2 hours by 10 p.m. Yang kedua, negatif. I will not have been studying for 2 hours by 10 p.m. Yang ketiga, interrogative. Will I have been studying for 2 hours by 10 p.m.? Selanjutnya, masuk yang ke-14, simple future past atau word. Digunakan sebagai bentuk will dalam konteks masa lalu. Masuk ke yang rumus. Yang pertama, positif. Subject plus word plus verb 1. Yang kedua, negatif. Subject plus word not plus verb 1. Yang ketiga, interrogative. Word plus subject plus verb 1. Selanjutnya, masuk ke contoh yang pertama, positif. I know he won't come. Yang kedua, I know he won't not come. Yang ketiga, interrogative. Won't he come? Selanjutnya, masuk yang ke-15, future continuous past. Digunakan untuk menyatakan kegiatan yang akan sedang berlangsung dalam konteks masa lalu. Masuk ke rumus. Yang pertama, positif. Subject plus word be plus verb in. Yang kedua, negatif. Subject plus word not be plus verb in. Yang ketiga, interrogative. Word plus subject plus be plus verb in. Selanjutnya, masuk ke contoh yang pertama, positif. He said he would be studying at 8 p.m. Yang kedua, negatif. He said he would not be studying at 8 p.m. Yang ketiga, interrogative. Would he be studying at 8 p.m.? Selanjutnya, masuk yang ke-16, future perfect past. Digunakan untuk menyatakan kegiatan yang akan sudah terjadi dalam konteks masa lalu. Masuk ke rumus yang pertama, positif. Subject plus word have plus verb 3. Yang kedua, negatif. Subject plus word not have plus verb 3. Yang ketiga, interrogative. Word plus subject plus have plus verb 3. Selanjutnya, masuk ke contoh. Yang pertama, positif. Agne, he would have finished to work. Yang kedua, negatif. Agne, he would not have finished to work. Yang ketiga, interrogative. Would he have finished their work? Sekian hasil pemaparan saya tentang 16 tense dalam bahasa Inggris. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis part of speech beserta contohnya. Yuk kita mulai. Yang pertama, noun, yaitu kata benda. Noun digunakan untuk menyebutkan orang, tempat, benda, atau ide. Contohnya yang pertama, student. The student is reading a book in the library. Yang kedua, city. The city is very busy during the morning. Yang ketiga, happiness. Happiness is important for a healthy life. Selanjutnya yang kedua, pronoun, yaitu kata ganti. Pronoun digunakan untuk menggantikan kata benda atau noun agar tidak terjadi pengulangan. Contohnya yang pertama, he. He likes to play football after school. Yang kedua, they. They are working on their project together. Yang ketiga, it is raining outside right now. Baik, selanjutnya yang ketiga, verb, yaitu kata kerja. Verb digunakan untuk menyatakan tindakan atau keadaan.
Masuk ke contohnya yang pertama, yaitu I run every morning to stay healthy. Yang kedua, study. She studies English every night. Yang ketiga, write. We write notes during the lesson. Selanjutnya yang keempat, yaitu adjective, yaitu kata sifat. Adjective digunakan untuk menjelaskan noun atau pronoun. Contohnya yang pertama, yaitu beautiful. The garden looks beautiful in the afternoon. Yang kedua, yaitu tall. The tall boy can reach the top shelf easily. Yang ketiga, happy. She feels happy because she got a good score. Selanjutnya yang kelima, adverb, yaitu kata keterangan. Adverb digunakan untuk menjelaskan verb, adjective atau adverb lainnya. Contohnya yang pertama, quickly. He runs quickly to catch the bus. Yang kedua, very. The room is very clean today. Yang ketiga, slowly. The turtle moves slowly on the ground. Selanjutnya yang keenam, preposition, yaitu kata depan. Preposition digunakan untuk menunjukkan hubungan tempat, waktu, atau arah. Contohnya, yang pertama, in. The cat is sleeping in the box. Yang kedua, on. The book is on the table. Yang ketiga, under. The shoes are under the bed. Selanjutnya yang ketujuh, conjunction, yaitu kata hubung. Conjunction digunakan untuk menghubungkan kata, rasa, atau klausa. Contohnya, yang pertama itu yaitu and. She pushed a pen and a notebook at the store. Yang kedua, but. I wanted to go to the park, but it started to rain. Yang ketiga, because. He stayed home because he was feeling sick. Yang kedelapan, interjection, yaitu kata seru. Interjection digunakan untuk menyatakan emosi atau perasaan spontan. Contohnya, yang pertama, wow. Wow, your drawing looks amazing. Yang kedua, oh. Oh, I forgot to bring my homework. Yang ketiga, hey. Hey, wait for me. Itulah pembahasan tense dan part of speech pada materi hari ini. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat belajar. Terima kasih.